Inspiration. Such a demanding thing. Or does it have to be? You can't make something if you're not consuming something. Or I create art in ordinariness. One doesn't have to look very far. Let me say a cosmic phenomenon. In conversations, ideas come to life. All of these things can be well springs of creativity. I want to be able to teach people, inspire people. That's where it all began. Somehow managed to see an opportunity where others didn't. Get it off the ground, people resonate with it, and it's become its own thing. They told a story around it, and that's what really inspired me. There's so many possibilities. It's a very big pond, I guess. Thankful that I got super bored not doing anything, so that made me start putting myself out there. Just be yourself. Just appreciate everything. It's all material. It's a podcast for and by creatives. My name is Aubrey, and I dare say it's all material. Let's get to the nitty-gritty now, shall we? This episode is in partnership with South Republik. That's South Republik with a K on YouTube and Facebook. It's all material. Welcome to the show where we talk about all things creative and the other things that come with it. This podcast aims to show some love to artists all over the world. And today I'm joined by Highblood and Ovadoze, the OGs, and we're going to talk about the hip hop music scene here in the South. How's it going, guys? We're good. We're just having fun. Still having fun. So you guys are in the car right now. Where are you specifically? Where's your location? Highblood's crib. Right here in Doña Asuncion. I was just curious, when did you guys realize that you wanted to become hip-hop artists? Actually, Aubrey, wala sa ano eh. Kumbaga, wala sa plano. Kumbaga, nagtukod lamig gang. Yes, nagsugod mi sa gang. What year was this? Specifically, way back year 1998 ata. Mga na, 1998. Whoa. Way back. Tapos, the rest was history now. Kumbaga, nagtuloy-tuloy na siya. Kumbaga, wala yung plano, kumbaga. I see. So how many were you in the gang when you all started out? Like 7 or 8. And then it became 100. Whoa. Ayos. Pero actually, if I may say this, Miss Aubrey, lahi ang amo or different ang amo ang path na gisugdan. So kami ni Highblood. Highblood was in a different part of the city, and at the same time kami pod, ako pod, so as my cousins, mo na sila ako ang mga tropa. Mga the same time po dana or medyo earlier pa, pero sigulang ni si Highblood gapon sa kuha. Hala, no? Naglagay na? Pero somewhere in the southern part again of the South, dito mi, na lahipod ang amo ang group. Nag-start with me as a marag hobby lang namo siya ang rap because we like to listen to rap. We fell in love with rap music on an early age ba. Kumbaga since pa lang sa grade school, hantod nga high school, hantod ang influence nga nagakusog na bitaw kay syempre you're attracted with some other people pod or same kids pod na who has the same music. Like-minded people. Yeah, like-minded. So who were your musical influences growing up when it comes to rap and hip-hop? Ano siya eh, kalakasan na to na way back 98, kalakasan na to. Nasa mga West Coast na ang among influence like sila Snoop Dogg, Ice Cube, mga international artist. Tapos sa Tagalog pod, way back 1998, kumbaga, siya, Dungalo Records under ni Andrew E. katong first batch pa yun sa Dungalo Records. Una tong mga gawas na hardcore kaulog. Alright, sa Mua was more on, syempre, West Coast Gapon. Partly, yun po na siya, pero amo ang ginapaminahan na to the time, mga Notorious B.I.G., Tupac, Bone Thugs. So, mas na-appreciate na mo ang music atong ang music yun, different although it's hip-hop, but line-line mo good siya style, line-line siya flavor. So, we're trying to mag-explore pagod. Yeah. How would you compare the hip-hop music before, when you started out, to the hip-hop music that we hear these days? Today? Kanabay mga gina. Example lang is beef. Katong dati magod sa rap hip-hop ang good. Way back. Na-shape permanente away na-shape permanente ka battle kumbaga na-permanente beef na-permanente na-permanente ang
beef ganang tawag na ba yung healthy competition. Healthy competition. Yes. But right now na dili na kayo kusog ang kanang mga away-away good like mga may diss track kumbaga ginatawag sa hip hop na slang. Is diss track ang tawag na Okay, diss track. Yeah, DISS track. Sure. Isa na sa mga mga dili na kayo gina-practice karon sa mga rap artists nowadays. Pero before, katong ka mo nag-start, naadjud mo yung mga ingato na you really made diss tracks. Well, actually sa pagsugod namo like sa ako ang side, wala. Wala kay we focus on music and dili pa kaayo inana kadaghan ang mga hip hop sa una, no? So every time na makakita kag hip hop sa una, automatically affiliated din mo eh. Yeah, tropa. Tropa din mo. Uy, hip hop Tungod sa gamay pa lang sa community. Kumbaga we need each other ba to help the culture grow good gani. So inana may tabo and when you say about kanang like diss track may hitabo na siya pero ang mga ginadiss siguro ato nga panahon so sa gato dogs mga punks pag yun death threat kato gid ko yaw kumbaga close minded pa ang pagka hip hop sa una kumbaga kung hip hop na ka dili ka pwede maminaw og metal or lahi na genre. What? Seriously? Yeah. Yes, for real. Naari ay na murag rules sa una. But marag mahulog siya og kanang sell out ana nga time kay sa kagamay pa lang ninyo daan sa una sa community and you're one of them and then later makita kanila nga namina og other genre nga supposed to be gamay na lang manunta mo although friend gyapon mo but syempre malahi ang ilang tanaw sa imuha no but until niabot itong time na ang rock or alternative or we say grunge sa una nga panahon are trying to kanang murag naga-cross na gani siya naga-cross na so I see. Slowly gina-adapt both sides. Nag-open ang mind. Kay it all boils down to music na siya. That's right. The only way we can grow if we go out of our comfort zone. And I'm just so happy that you mentioned that there has been growth over the years and people eventually accepted other genres as well. Apart from just hip hop, and that just shows how much it has evolved all throughout the years. So, can you give me a brief history of the hip hop scene here in Davao? Because you mentioned that when you started out, there were only like 7 of you, and then now there's like hundreds and hundreds. So maybe you can give me like a timeline for that, or of what has happened and how you were able to grow that much organically over the years. Ano siya ma'am, kumbaga nag-start me is siguro mga 7 or 8 lang may kabuok way back 98, 97, 98. Pero napay mas nauna sa mga ma'am pero not particularly sila sa music into music eh. Ang dati magud pag makapormal lang kag dako lang kag sinina, dako lang kag pantalon. So ang sa kagamay lang mo sa una pag na magsuot og dako og sinina og baggy pants or mga extra large na t-shirts, hip hop na tawag na dati. Maskin ma-dancer ba diya whether you are a dancer, you are a kimono culture basta ko na shirt or pants mo na siya. Yes. Ano siya nag-try me na-rap contest sa unang rap-rapan 2000 way back 2000 ang pinakaunang rap contest sa Davao na mainstream kay ABS-CBN ang nag-produce. Wow. So tapos dito na siya nag-start og evolve ang music kay nagsugod na siya dito og nali mga rap contest. Kumbaga kato na rap pinakadako kay siya na rap contest kato siya na the time rap-rapan 2000. Dito na siya nag-start og daghan na siya every barangay na siya rap contest na rap-rapan hantod sa parang dito siya wildfire good na dito siya nag-spark dito nakakuha idea ang mga tao na pwede din magparap sa rap contest sa different barangays. Nagtapok-tapok, maghimog grupo, as I said, nagbuhat ng gang, tulo ka gang. Ako Brigade of Bloods, tapos sa best friend ako, rest in peace, katupod siya po isa po sa pina-pioneer din sa hip hop, si G. Pascual, tapos si Nash sa Legdados, tapos tulo siya ka gang, gitapok na mo, giisa na mo ang gang. Di Ovadoze, sa lahi siya na lahi siya ng planeta gikan Pero kailan pero dili jud mi kumbaga hip hop di ba hibulo ka Aubrey sa hip hop attitude dili ka pwede mo sa unang panahon di ka pwede mudulan diretso sa yaha wala mo kay malo ko hip hop siya pero wala mo gud nga wala pa may bridge na mag-abot gud ni mo to siya nagsugod
daghana hantod sa nagdaghana kaayo siya, nag-evolve na, napatoy era na siguro mga 2010 pataas or pababa ba siya, uso kayo ang gang jud patayan kumbaga, I don't know. What? And kaninga time was, yes po, condition ng time, I believe, mo nitong hip-hop versus hip-hop na eh. Yeah. Tugod sa kadaghan na. Kumbaga, ang pride na ang ginapaglaban ba? Ito itong way back sa early 90s, mid-90s, so dili na itong late 90s, mid-90s lang, ginapaglaban dito was about the genre, about hip-hop or about other genre aside hip-hop, no? Like punk or alternative or mga rock. Daghan na sila actually. Siyempre, along the way, nagadaghan na, isa sila Highblood ug ang ilahang group, ang hapon pasi nga nagpalawak no sa hip-hop. Kay siyempre ang influence nila nagadaghan and majority dito sa ilahang gang are rappers, no? They can rap and they have skills pud and they put up shows consistently ganito, no? Isa jud pud to. So siyempre nagadaghan gid ang hip hop, and since nagadaghan ang hip hop, out pa lang dito sa ilahang grupo, di gid na mawiwasan. Have you guys got like caught up in all of that competition and all of the mga away? Ana na appeal na ba mo or like nadamay mo for a time, or have you been in the middle of it all, or damay manggod Aubrey kay ako manggod ang leader. Kumbaga ako ang nagunit sa kabuang. Ako ang nagunit sa gang. Kailangan nimo panitigan baski pag dili imuhang away tungod kay kanang imuhang member, no choice ka, mapasugod ka. Step up ka kay mo man go. Yeah. Not that na kanaganing mag-una-una good. Lahi ang among gang eh. Dili niya type gang na kanaganing kanang mga kanang ginatawag nila og kanang mga jejimo na mga kanang manumbag og alam ko pero na po dali daghan member si So kaning inyuhang mga experiences very colorful kayo all throughout the years. Naka-inspire ba ni pod sa inyuha to write the music that you write these days? Looking back to all of these colorful experiences, whether good, whether bad, like all of the challenges na you overcame in your journey sa hip hop, and what are the other experiences pod na naka-inspire sa inyuha to get creative? Well, sa ako side of the planet, syempre sila Highblood was gang related gid sila. And before I answer your question, Ma'am Miss Aubrey, i-add lang today na ako nino kay ang gang manggod sa hip hop actually helped the hip hop scene diri sa Davao, or the hip hop culture sa Davao, to demand respect to anybody who's trying to put down hip hop culture, kanang nagabash sa hip hop sa una. Kani gang related na gid siya. Dili na siya kaya about nagsambay lang sila for music, but they stand up to something, and then paguman you try to diss hip hop, and then tila tong na try sila tong imuhang na diss, or somebody diss them, or naa sila or na magpalaban sa ilaha. So in that way, naghatag siya og fear, naghatag siya og recognition, respect, no? Naghatag siya og na siya contribution ang gang diri sa hip hop community, labi na diri sa Davao. Yeah. Mura siya ganang you got each other's backs like no matter what. Yes. Definitely. Ana jud to follow up on sa imong question kanina. Ang imong question about sa music ba? About sa music. Yes. Okay. Yes. Sa amuang side, kay lahi man pud gud ang amuang pag-grow up while we are into hip hop music, or while we are living what we do, no? So nakaagi man pud gud mi og well, let's just say it kanang mga dili maayo, no, nga drugs ana lang puta nato. Okay? So ang amo ang influence at that time was nag-circulate pod sa ingani, and at the same time lahi pod nga group of friends, lahi pod nga set of friends on the other side of the town. Unya syempre makita na mo ang reality every now and then, kay syempre we're not getting any younger man po, di ba, as we grow up. Syempre for how many years na yung mga mawala, na yung mga mali ang indas nga nasudlan, na yung mga wala na nag-focus gid sa atong goal, kay more on tripping na lang ang ginabuhat. Nag-mature ba kumbaga? Oh, wala nag-mature na. Uban nga nag-mature when it comes to music. So sa imong question, isa pud na siya sa amuang mga nahimong inspiration nga, like for example, namin mga friends karon makita mi nag-rap din day gyapon mi. Isa na sila sa mga himong mahimong inspiration, or vice versa,
sila sa mua, mamakita mi nila, oh, you're still doing rap music or you're still making music maski inani natong edad. Dedication, man. Dedication, and isa lang ginayon sila ha, balance. Yeah. Passion. Ay. That's right. Yeah. And I think the passion is what drives your consistency, Pud, all throughout these years. Yeah. Mismo. Yeah. So where do you see yourself? Like, let's say fast forward 5 years, 10 years. Do you still see yourself in hip hop, writing hip hop music and performing? For me, nala siguro sa Aubrey, nala more on producing na lang. Dili na siya pwede po i-stop kay syempre naka-establish na ka og name sa eksena, tas undangan lang nimo, di ba? House hard guy undangan lang nimo. Nala dili na siya mawala ng pag make music eh. Yeah. Pero more on mag-focus na lang siguro sa producing new MCs, new artists sa Davao City. Right. And supporting the other budding artists as well. So before, how did you balance hip hop music and your day jobs? Was it ever a struggle to balance both, or were you always figuring stuff out for both sides? Well, for me, nawala gid ko sa scene. Kami sa mga grupo nawala mi sa scene for 15 years. Naalam ko diha, ang lifestyle nako the same lang gyapon, ang music same lang gyapon. But kung moingon ka like sa career na level mo ginaingon, wala na jud may like naga-perform, wala na may nagasulat, wala na may buhat og new music kumbaga for the last 15 years until katong recently lang, like past 3 years, na-inspire ko usab to kanang mobalik. Although nakabuhat mig mga few tracks ato until marag nakita na ako ang growth karon sa Davao City. Daghanan na di uy. And thankful kay ko, no, labi na sa hapon pasis tibok grupo na makita na ako isa gid Japon sila sa kanang nakapastrong gid gani sa, although na jud pud gyapon respect gyapon sa other rappers diha, no, nga dili gang affiliated or wala nakaila sa mua. Thankful gyapon kay ko nga naa mo. In short, I'm just saying nga naagyoy nahimong platform. Nahimong platform kay daghan kay sila gig, daghan kay sila mga production nga ginabuhat nga mga shows, platform sa other individuals nga walay kaadtuan, right? So kana It's like creating that safe space for the community to thrive. yeah, for the community. Yeah. How would you describe the hip hop scene or creativity in general when COVID happened? Like, how did it affect you as well as an artist? Dako kay siya epekto ba, no, kay magud siya Aubrey kanang, di ba? Tanan dili lang mo siguro rap artist, dili lang siguro sa hip hop na eksena na naapektuhan, tanan man yun, tanan tao sa planeta na naapektuhan. Depende na lang magud sa imo eh. Like for example sa ako pagka pandemic, pagkaputok sa pandemic, like 1 year natanga tanan, di ba? Natanga tanan ba wala gibuhat or wala nakasulat or ako mismo pud wala jud gibuhat. Kumbaga naka-focus sa tanan sa di ba, sa virus sa pandemic, sa sitwasyon, sa nakalitan ng tanang tao eh. Priorities. Yeah, pero but ang nakadabay sa nga after a year ato, pwede man dito na nauso di ba ang live stream. Na pwede man ay maski pag pandemic siya, pwede ka makapa-event, mag-organize og event. Yes. Siguro nakapa-event kog mga 3 or 4, isa sa mga dito. Yeah, isa sa mga nag-guest nako si Sak Maestro. You know Sak Maestro from Flip Top, taga Davao lang po niya siya. Wow. Oo. Yeah, he's from Davao. Tapos siya, nag-guest na ako siya. So dito na ako naisip na dili siya rason by ang pandemic to stop para ma-stop ang imong passion. Actually, nihimo siyang opportunity. Labi na sa kadaghanan kay sa first manggod nga nahitabo ang pandemic. Syempre, everybody was worried about surviving. Okay? How to survive and how ta makapustruan ng pandemic. But ang next stage sa itong nahitabo, na bored na sila. Tama? Okay? Yes. Syempre, di naman pwede mong gawas. And most artists, makil ni mong time sa wala lang kay ginabuhat. Syempre, imong creativity dito outside mo ang ka-board, di gawas eh. Yeah. That's Gawas. right. Start ako magsulat. Nag-start ako magsulat. Actually, dito po nag-start YouTube ka ng namaligyan ng beat. Dito na ako nag-start ng baligyan ng beats kay, by the way, producer po ko ma'am. Nag-produce po ko sa mga tracks sa ako ang group.
exclusively sa una for age pa sa dinosaur. So, wala nang dahil ako ano ginatanan. And then nantod na-realize na ako nga syempre sana may priorities na ako ang group. Dili naman may tanan para priorities. Katong pandemic siya, ako ang eagerness na alang gyapon kay recently lang may bago ni balik, and then naglaylo dayon sila, but ako ang fire na alang gyapon ba, and then na timingan na ng pandemic, so I have to keep it burning. Tama. And then syempre ganun mga naka-advise ako, and at the same time baligyan na lang ni mga beats and try to work with other artists, and that's what I did. So dako kay tabang ang pandemic for me and kaliganan sa mga artists. And by the way, plug lang na ako ma'am no kay International Money. Ang ato ang Cypher Room, please check it out. Nata sa YouTube ug ato ang Facebook channel. Please check it out. Can you guys tell me more about Cypher Room? Is that also is that your live streaming show? Pre-recorded siya ma'am. For a second month pa lang sa pandemic, kato ang giingon ko ganina nga na-start na mig or mga kadaganan artists na board na, even kami sa ako ang kagrupo sa cousin actually, shout out to Kryzzy, Saints, nakaisip na kaya na why not no magbuhat ang inani kasi hindi man tapagawson, so mag-record lang ta sa sulod pero minginani moto amo ang episode 1 that was April of 2020, and then right now sa tuang Cypher 9, imagine naman. Actually, Aubrey, ang Cypher, explain na ako sa mo. Ang Cypher, ano siya kumbaga isa ka episode na guest like siguro mga 5 or 6, 7, 8 MCs. or 6 MCs na like 16 bars, ila lang i-split ang 16 bars, tapos na sila yung mga katong ilang composition, ilahat tong ilahat tong i-perform. So muna siya ang that Cypher all about. Muna siya showcase nilang talent. Ninduta eh. The Cypher Room. Cypher, CYPHER, and then ROOM. Cypher Room. You guys check it out. Especially sa mga taga Davao or sa mga Bisaya, kay More Nadia, mga Bisaya. And Tagalog po. From Davao, Panabo. Actually, mga doon lang, dili lang Davao. Like Napoy, Panabo, Tagum. Panabo represent. Yes na, Panabo. Tagum. I know that you've been in the business for many years now. So, and you've had a lot of experience. So, what advice do you want to give creatives or anybody who wants to pursue hip hop music? Ang passion man good is, di ba, magali passion, di ba ba? Dili na siya basta-basta mawala eh. So kung love ni mo dyan mo ginabuhat, for example, rapping, kung love dyan mo na ang rap is daily practice dyan siya, sulat, permanent, dili ka pwede mo hawd lang diretsyo, o isa lang ni mo kasulatan, o 1 year lang. So dili siya, siguro na pero mga talented na kayo sila, o mga gifted na kayo sila, kumbaga, pero ang pinaka, point yun dia is, kumbaga, tagig love ang imong ginabuhat, tapos dili ka mag-expect na musikat ka or so ba. Kumbaga just do what you're gonna do, man. No? Ang imong love, ang imong passion by na lang ang ibalik sa mo na na siya eh. Ang ibalik sa mo na bonus na lang ng musikat ka or muputok ang imong track, imong kanta, musikat ang imong kanta, bonus na lang na siya, pero ang pinaka main today is na lang sulat lang ng sulat yun siya. Kana yung pinaka main dia sulat na ng sulat, o mag-make ka og imong sarili nimo, dili ka magsundog ka, for example like sikat karon si isa ng sikat na artist, o sundugon nimo ang iyang style, walay problema, wala ko isultig bawal mo sundog, pero pwede ka mukuha ang idea dito, pero not tanan jud na kuha dito sa katong imong ginaidolo, magkuha lang ang idea dito sa iya para mabutang sa imong ma-incorporate sa imong style, pero not like ka lang totally 100% kay idol nimo, sundugon nimo siya. That's right. Kanang murag inspiration gyapon rather than copying like 100%. I also remember this quote, nothing of me is original. I am the combined effort of everybody I've ever known. So I think that also applies with creatives, when you're writing as an artist, kanang you're also made by all of those influences rolled into one, and that makes you. So nothing of me is original. It's not like it's a bad thing, because you're more than the sum of your parts. So that's what makes you unique, because you also have different influences. Combination of experiences, kumbaga. Yeah. Do you ever get like creative block? Kanang moabot ba sa time na murag wala joy mo sulod sa utok na kanang Yes. It's normal. Kay tao lang man ta. Actually gadugay Aubrey, no. So gadugay siya gatigulang gamatsur, no. Puro ba ang imong idea ba? An idea, but
mahulog siya kuan, mahulog siya og gana naman gyapon ang gana. Idea naman gyapon Tama. ka. Naman gyapon idea. Ay, ano siya ba? But ang pagpatupad priorities nimo or di lang, depende lang yun. Focus, mawala imong focus. Gitaya. Mo siya. Gitaya. Habang nagatigulang na, gitaya na. Gitaya. Pero saludo gyapon sa mga artist, sa mga tigulang na, labi na sa mga foreign nga grabe active gyapon gyud. Oh, syempre naman sila kwarta permanente ba? Diba? Nice. Kabalo sila eh, no? Kabalo sila. Siyempre, ikaw magana dito. Gana dito. Kabalo ka sa tuwa diri sa eksena diri sa especially sa Davao, Mindanao. Dili kay makakwarta ang artist dire. Actually, kasultiyon gay ko anang ganina. Habang nagakuhan ko ba? Siguro, kulang siya sa imuhang nagyapon kay idea, pero kabalo naman ko sa outcome nga, di gyapon ko kurtahan hindi. Ayun na lang. Matag sa magkatamaran ba? Matag sa magkatamaran kay... Well, tanan artist siguro ay mong pangatik diha, no? Maabot gid na siya. Kamo mga bata, mga newbies, naana permanente okay lang. Siguro every 30 minutes, makabuhat mo kanta. Pero magkadigulang ka, malahit. Labi nagnanang gyapon ka diha sa imong team position. Tama itong ni mahulog gyapon sa priority, kinamang gyapon tayo mga needs ko, no? Labi na sa finances nato. And ikaw nga artist ka for how many years imo ni nabuhat? Yes, you got the love, you got the respect, but you need to live, no? Naa kay priorities day. So kabalo na ka bills. Bills na kay bills to pay. And kabalo na ka nga buhaton na kani maski pag 5 mics di siya gwapo kay ni nga album, but in the end zero balance ka. No, it's something na kailangan ko na nimo i-balance imong kinabuhi kay kumbaga sa sige nimo prove sa tao nga inani ka, ikaw ang ma-drain mismo. Tama. So how do you get your groove back? Like let's say magkaroon kag phase na ingana na medyo dili kayo productive sa when it comes to producing or when it comes to like putting stuff out there for your music. So how do you get your groove back? How do you get yourself inspired again? Para sa kuha, anong tungod sa sa dati manggod, kami lang wala may kasundugan. Mo na advantage sa mga new school karon, newbies karon kay daghan na sila masundugan, daghan na sila influences kami. Ang among dati wala pa internet. So CD tape lang magazine. So dito mi nagakuha og influences dati, pero karon sa new generation na karon, para sa kuha nagabalik ang fire by Aubrey sa mga new school pod karon na makita namo. Like ganado kay sila, kursunada kay sila, masipag kay sila para sa kami ng mga experience, mga old school. Isa pod sila sa mga rason ang mga new school mao nang naga-continue gapon mi na namusulat na nasa eksena. Wow, and that's a selfless thing to do. Like, I think, and which kind of leads me to this question. Aside sa inyong passion, no, ang inyong purpose with all of the based on sa mga answers ninyo karon sa podcast, murag akong matel na kanang gusto jud ninyo mag-give back sa whole hip hop community and makatabang sa mga uban na naga-start out pa, and dindot kay siya na kay kanang ma-inspire daghan kay ma-inspire na tao to pursue the things that they love because you've created that space for them. Yes, and we've been there. Kabalo mo yun sa kalisod. So, halag dili man ni siya pahawd-hawd ang mga ginabuhat, but masilbi ni siyang platform sa mga wala kay kaduan or sa mga wagi kabalo sa buhaton, mga first-timers, sa mga first-timers. Actually, mo ni ginabuhat ni Ovadoze karon, Aubrey. Ang iyang kadalasang kalakaran karon is more producing mga new school. So ginatagan niya kadalasan og chance na ma-showcase ang ilang talent by producing kanang Cypher. Tapos ako sa performances live big. I have this one last question. So with all of like all throughout your journey, what's the piece or the project that you guys are most proud of? Because na ba? Daghan siguro. Aubrey, siya, para sa kuha, ang ma-proud jud ko sa kuha ang gibuhat na kaning ako ang high productions karon, kaning ako ang team. I'm so very very proud sa ilaha kay siya mo ni nagatabang sa kuha karon to organize event. Wow. So kung nag-organize mi event na yung mga new school na maka-perform po, so nakatabang mi sa ilaha. So
proud ko ani na team na ko kani High Productions. You can check our page sa Facebook, High Productions. Nag-organize mig event, pudawat kun mig event like dili lang siya hip hop, dili lang sa hip hop. Mo na mong Opportunity siya sa artist. Mo na mong goal is dili lang nagsugod mi sa hip hop producing, organizing events sa hip hop, pero ang among main goal is para sa lahat na dili lang sa lang eh. For example, na taga Manila na producer, like na sila artist dito na gusto nila dalog Davao. So gusto nila our main goal is kana na production by mo na ilang duulon, like for kung hip hop by mo na ilang duulon by mo na mong goal, Miss Aubrey. Tapos kana siya High Productions. So proud of my team. Right. Yeah, Ovadoze. Shout out sa High Production. Pero sa ako ang side, pinaka-proud ko karon is ang Daily Dose na music. Awesome. Ang mga beats na ako ang ginabuhat, mamo na ako ang production po at the same time. Additional production, but siya, lang siya, Daily Dose Music. Daily Dose Music Lab. Siya, ako ang kalihukan in terms of my music. I produce beats and artist nga ginabutang na ko sa mga beat. Na siya. And at the same time, it's a recording studio. And isa pa po is ang Cypher Room. Kay syempre, nag-start me in the middle of second month pa lang sa pandemic. Nakagawas na dahil yung episode 1 until now, episode 9 na me. And this coming March, yes, episode 9 na me for the past 2 years during the pandemic. To think, dugay kayong lockdown ba diri sa Davao, ma'am, no? As in, grabe yung lockdown dali. Dugay-dugay ang ECQ, EMCQ pa na. But still, napatupad lang yapon siya. And to think, ang plan pod, speaking of outside of town pod sa ila Highblood, is mo to pod mi karong March, no, sa Davao Oriental. So anybody you know in Davao Oriental, abang lang mo sa posters kay will be in your town very very soon to held Cypher 10. So you guys check it out. All right. Salamat kaayo sa pag-join sa Kwa tonight, and daghang salamat jud pud sa tanan inyuhang mga na-share na stories, because these are stories that need to be heard as well, because you are like the witnesses of the history of hip hop here in the city, and I'm just so honored to have discussed all of this with you tonight, and I'm just really happy, and I'm like really over the moon, because I found out a lot of revelations. Like during the interview, you guys have shared a lot, like in your journey, and everything that's been happening in the scene, and every other circumstance that you guys have encountered while you were doing the things that you did all throughout the years. So daghang salamat for joining the podcast tonight, and yeah, thank you very much. Thank you. Are we done? yes, salamat kayo, ha. All right. Okay. Thank you, Miss Aubrey. Thank you. And you guys have a good one. This episode is in partnership with South Republik. That's South Republik with a K on YouTube and Facebook. This is Aubrey, and you're listening to It's All Material. New episode every Thursday at 7 p.m.